Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous un cas pratique concernant la comptabilité générale et bien spécialement l'amortissement linéaire. De la balance avant inventaire au 31 2008, ça veut dire نحسبوا pour l'amortissement cumulé ملي شرينا حتى 2007 لأن avant inventaire de l'entreprise العلاوي on accède les informations matériel du bureau كاين 100 مليون 350 ألف l'amortissement كاينة 398 500. Ce matériel se compose des éléments suivants كاينة 4 matériels chacun une valeur d'origine ou chacun عنده la date d'acquisition. وقال لك l'entreprise applique un système linéaire de 20% ولكن في هذا العام 25 il a vendu le matériel C اللي شريناه ب 430 وشريناه في 1/4/2006. Le comptable a passé seulement l'écriture suivante. نشوفوها produit de cession de banque. Et dans le travail, présenter les écritures de la régularisation. Vous savez que l'écriture de la cession comporte 3 enrichissements, 3 écritures. Premièrement, cession, ça veut dire qu'il est déjà écrit par le comptable, ça va. صحيحة. إذا غيبقاو لنا جوج هي l'amortissement complémentaire ou sortie de matériel. J'écris l'écriture, après j'entame le calcul. Voilà. Donc, premièrement, c'est DEA, l'amortissement complémentaire, D, immobilisation corporelle, علاش؟ لأن الماتيريال دو بيرو est corporel. إذا هنا باش نكتب amortissement du matériel du bureau. Voilà. Voilà. ونكتبو هنايا هادي نكتبو l'amortissement complémentaire كتسمى عقلو ليها l'amortissement complémentaire. Maintenant, j'écris deuxième écriture, c'est sorti. Ici, l'amortissement du matériel du bureau. Ici, VNA, des immobilisations corporelles, CD. Et la sortie du matériel du bureau. Les numéros de comptable avec le plan comptable عندنا 61 بالنسبة للامortissement du matériel عندي 28 هنا 28 هنايا 65 13
TV هنا ici TV لقينا واحد الكونت في الكريدي هو المصدر يخرج تشوف matériel de bureau. Voilà. إذا matériel de bureau d'après le plan comptable نشوفو 23 voilà. عندنا نشوفو نكالكوليوها amortissement complémentaire تساوي تساوي la valeur d'origine 130,000 هو الماتيريال السي هو اللي بينا هو 430 واحد 4/2006 430 multiplié par 20% فوقاش باينة إذا بجوج 5 إلى 5 5 على 12 5 على 12 إذا نشوف الكالكول 5 على 12 تساوي 35,833,33 فوالا هادي هي لامورتيسمون كومبليمونتيغ بالنسبة سيغما دو أ هو 430,000 multiplié par 20% ونحسبو شحال الشهورة إذا الشهورة إذا فوقاش شريناها شرينا في 1 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 و12 21 2007 2008 5 شهور إذن هي 26 نشوفو شحال عطاتنا تعطينا 186 189 و33 فاصلة 33 نشوفو فإنها هاديك الفالور دوريجين سيغما دو أ فالور دوريجين كتير 430,000 موان موان 18 183,333.33 كتجي 243,006.97 إذا نكونطابيليزي شي شيفرة إذا نديروها في الأول 30 35 8 و3 فاصلة 33
نضيفها له. نشوفوا الأخرى amortissement intégration. إذا نشوفوا سيغما دو A réalité. Là, بتساوي هذه مسألة الترانسبورت بتساوي 430,000. On a terminé pour la deuxième question. Deuxième question, déterminer le résultat de session. D'après le cours, l'échelle de théorie, produit de session moins 20 ans. يساوي produit de session d'après l'écriture comptable 240,000 240,000 moins 24 كتخرج نيجاتيف 3066.67. إذا كنقولو موان فاليو Voilà. On a terminé pour troisième question. Calculons les dotations. Calculons les dotations. بالنسبة للسي il est déjà calculé. نكالكولو بالنسبة ل A و B و D. إذا A يبقى نشوفو la valeur d'origine ديال A 160,000 و 2004 باقي الوقت. إذا 160 في 1020. إذا نفتحو القوس نديرو 160 20 نسدو القوس نزيدو شحال بي 240 في 20 حتى هي لأن باقا ما ماتتش 240 120. وأخيرا الماتيريال الآخر شريتو هاد العام. إذا شريتو 520 ونضربو في 7 لأن شريتو هاد العام. في 7 على 12. نشوفو شحال الكالكول خرج. 140 باقي لها هاهي 140 و6.67.
l'écriture comptable تكون حالة. Voilà. Voilà, on a terminé pour l'exercice. Voilà que je vous rappelle, باش calculer A ديال A الماتيريال A و B و C. إذا A 20%، إذا المدة ديالو الصلاحية 5 سنين، ولكن جيتو في 2004 وأنا كنكالكولي 2008، إذا باقي الوقت، إذا كدير 12 على 12. Même chose pour B, même chose, mais D il a acheté cette année. إذا نكون شهر 6 شهر 12 هادشي 7 شهور، نزيدو 1 12